डोनाल्ड ट्रंप साहब डॉन बन गए और कहते हैं मुझे अब कोई नहीं रोक सकता ग्रीनलैंड को खरीदने और पनामा पर काबिज होने की तरकीब दे डाली। कनाडा पर तोसी की ख्वाहिश 1812 की जंग की यादें ताज़ा करती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो पनामा कैनाल का कंट्रोल है वो वापस ले लेना चाहिए क्योंकि ये हमारी एक तारीखी गलती थी। हश मिनी केस में ट्रंप को मुजरिम करार दे दिया है, जिसके बाद वो अमेरिकी तारीख के पहले सदर बन गए हैं जिनका मुजरिमाना रिकॉर्ड है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त समर हमदानी और आप मुझे देख रहे हैं VLC पाकिस्तान पे। नाजरीन, आज जो मौजू है वो बड़ा अहम है और उस मौजू में हम बात करना चाहेंगे कि कैसे बड़ी कुव्वतें किस तरह लालच रखती हैं छोटी रियासतों को अपने अंदर खम करने की। तो नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है वो एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप की तोसी पसंदाना पॉलिसियाँ और उनके पस मंज़र क्या तारीख़ है और सियासत क्या है और आलमी असरात इस पे क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि तोसी पसंदी या एक्सपेंशनिज़म क्या होती है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत कोई मुल्क अपनी सरहदों, असरो असूख या इक़्तिदार को बढ़ाने की कोशिश करता है। तारीख़ में इसकी मुताद मिसालें मिलती हैं, जैसे सल्तनत रोम, सल्तनत मंगोल या फिर बरतानवी सल्तनत। ये तीनों सल्तनत भी तोसी करके ही अपने आप को मजबूत बनाती थी। नाजरीन, सेम पॉलिसीज़ को समझते हुए या उनको अपनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बयानात दिए। ट्रंप ने अपनी सदारत के दौरान 2019 में ग्रीनलैंड को खरीदने की तजवीज़ दी थी। अब ये एक ऐसा कदम था जो दुनिया भर में मजाक और हैरत का सबब बना, लेकिन क्या ये सिर्फ एक मज़ाहिया ख्याल था? अगर आप तारीख का हवाला देखें तो 1857 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था, जो आज अमेरिका की एक अहम रियासत है। ट्रंप इसी नज़रिए को आगे बढ़ाते हुए ग्रीनलैंड को अपनी आलमी हिकमत अमली का हिस्सा बनाना चाहते थे और ऐसा ही कुछ बयान उन्होंने हालिया भी दिया। वो बयान हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन कुछ और तारीख के हवाले अगर देखें तो अमेरिका की तारीख में तोसी पसंदी की जड़ें गहरी हैं। 19वीं सदी में मैनिफेस्ट डेस्टिनी का नज़रिया पेश किया गया, जिसके तहत अमरीकियों ने मगरिब की जानिब तोसी को अपना मुकद्दर समझा। इस दौरान मैक्सिको अमरीकी जंग जो कि 1896 तक रही, इसके बाद अमेरिका ने वसी इलाके हासिल किए। अगर मैं एक किताब का इधर हवाला दूं जो आप पढ़ सकते हैं इस सब एक्सपेंशनिज़म के ऊपर, वो है लीडरशिप इन टर्बुलेंट टाइम्स, जो कि हमें बताती है कि कैसे अमरीकी सदर ने हमेशा जोग्राफिया तोसी को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। ट्रंप भी इसी रवायात का हिस्सा बनना चाहते थे और दोबारा से वैसे बयानात दे रहे हैं कि लगता है कि वो इसी रवायात को दोबारा दोहराना चाहते हैं। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया जो कि कनाडा से रिलेटेड है और कनाडा पर भी तोसी का मंसूबा बयान किया। ट्रंप ने कई मौक़ों पर कनाडा के वसाइल और इसके माशी ढांचे को हदफ बनाया। अगर सियासी हवाला दिया जाए तो जस्टिन ट्रूडो के साथ ट्रंप का रवैया हमेशा से, बल्कि अक्सर औकात ही जारहाना होता रहा है, जैसा कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स में भी जिक्र होता रहा है। यह हमें याद दिलाता है कि 1812 की जंग में भी अमेरिका ने कनाडा पर हमला किया था, लेकिन नाकाम रहा। ट्रंप की पॉलिसीज़ में तारीख के इन नाकाम तजर्बात से सीखने का फुकदान वाज़े है। नाज़रीन, बजाय ट्रंप तारीख से कुछ सीखे, वो चाहता है कि इस तारीख को हम दोबारा दोहराएं और वो सब चीज़ें जो उनके हाथ से छूट गई हैं उसको दोबारा अपना लें। अगर बात की जाए तो पनामा कैनाल और लातीनी अमेरिका की, तो ट्रंप ने पनामा कैनाल को दोबारा अमेरिका के कंट्रोल में लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी। तारीखी पस मंज़र अगर देखा जाए तो ये वही कैनाल है जिसे अमेरिका ने 1914 में मुकम्मल किया और 1999 में पनामा के हवाले कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ये एक तारीखी गलती थी। और नाज़रीन, अगर मैं सियासी हवाले की बात करूं तो ये बयान हमें याद दिलाता है कि ट्रंप ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ द डील में हमेशा ताकत और कंट्रोल को अपनी कामयाबी का राज बताया है। हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने बाज़ मुतनाज़ा बयानात दिए हैं, जैसे कि इन्होंने ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल पर कब्ज़े की धमकियां दी हैं, जिस पर आलमी रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया है।
اگر میں کتاب کا حوالہ دیتا جاؤں تو ڈاکٹر رشید خالدی کی کتاب دا 100 ایئرز وار آن پیلسٹائن ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے مغربی طاقتیں ہمیشہ مشرق وسطی کو اپنی کالونی سمجھتی رہی ہیں۔ ٹرمپ بھی اسی سوچ کے حامل تھے اور ٹرمپ نے دوبارہ سے اسی سوچ کا اپنا جو ایکسپریشن ہے وہ ہمیں دیا ہے، بلکہ حالیہ بیان میں انہوں نے پھر سے اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کے اوپر غور کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل حماس کو چاہیے کہ وہ سارے جو یرغمال بنائے گئے اسرائیلی لوگ ہیں ان کو واپس چھوڑ دے، ورنہ اس کا نقصان پورے مڈل ایسٹ کو ہوگا۔ ناظرین، ٹرمپ ہمیشہ سے ایک طاقت اور انفلوئنشل لوگوں کو پسند کرتا رہا ہے اور اپنی طاقت ہمیشہ مزید سے مزید بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیشہ نئے سٹیپس لیتا رہا ہے۔ جیسے کہ میں اگر بات کروں تو ایلان مسک اور مارک زوکربرگ، ان لوگوں کو مل کر اس نے ایک نئی امریکی سلطنت بنانے کا جو ہے وہ ایک خواب دیکھا اور اس کی دعوت بھی دی ہے۔ اس سے یہ بہت ہی واضح ہوتا ہے کہ ٹرمپ ہمیشہ طاقتور افراد کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، جیسا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے بھی جو ہے ٹرمپ کے ساتھ، جب ٹرمپ کی حکومت تھی تو ان کے آپس میں بھی جو تعلقات تھے وہ بہتر ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ ٹرمپ کو ہمیشہ سے وہ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں جو بہت با اثر ہوتے ہیں یا جن کی شخصیت مشہور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، 10 جنوری 2025 کو نیو یارک کی فوجداری عدالت نے ہش منی کیس میں ٹرمپ کو مجرم قرار دے دیا ہے، تاہم انہیں جیل یا کوئی بھی جرمانے کی سزا نہیں سنائی گئی، لیکن عدالت نے ان کے مجرمانہ ریکارڈ کو برقرار رکھا ہے، جس کے بعد وہ امریکی تاریخ کے پہلے صدر بن گئے ہیں جن کا مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ تو ٹرمپ کی جو ہمیشہ سے ہسٹری ہے یا ان کی لائف سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ رہی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں صرف امریکہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے سبق آموز ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ توسیع پسندی ہمیشہ ترقی کا ذریعہ نہیں بنتی، بلکہ بعض اوقات تباہی کا پیش خیمہ بھی بن سکتی ہے۔ اگر میں کچھ حوالہ جات کی پھر سے بات کروں تو مشہور تاریخ دان ایڈورڈ گیبن نے اپنی کتاب دا ہسٹری آف دا ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنتوں کی توسیع ان کی تباہی کا سبب بنتی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں ہمیں یہی سبق دیتی ہیں کہ طاقت کا غلط استعمال اور عالمی قوانین کو نظر انداز کرنا کبھی بھی دیرپا کامیابی کی ضمانت نہیں دیتا۔ تو ناظرین، مجھے اجازت دیں، اگلی بار پھر سے حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں ایک نیا ٹاپک لے کے، اور میری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ کتابوں کے حوالہ جات بھی دوں تاکہ دوبارہ سے ہماری ملک و قوم کو پڑھنے کی عادت ہو، علم سیکھنے کی عادت ہو۔ خیر، مجھے اجازت دیں، آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست سمر ہمدانی۔